Docteur Gambazila a po et Roméo mi to ça c'est 2000 do me dire mi ni quelqu'un bo sobrido o mewu do me dire mi akendo a son délai au trala a son et non peu non compla alin mi to lo yo al son et non compla yo alinzon a son teme do mi mo do me dire mi ko do fini wa mi to do me dire alin o jo ta ti ro po yin loboro agbaza mi to me deji but ujo no ene do ganji agbaza no do ganji e ma ka do ganji alo ro blode hun aba ko jen ko ne hun ason teme e no compla alio mi do me jire mi akende unu mi bo mi na do mo je me e vo me o atavi mi ton le yo atavi ne ason teme no compla atavi ne ka si ro ren ado o vi meton le egbon town alien de fine yo ne na si ren alimo koton gbonbo e na do ganji bo ndo me jire e na nyi alonu amasin kuizizan do amasin kuyon nya e do kamen gome sun do rando lo bon fi bi sese amasin kuyon le mi no le zan yo e no le aldo blodo alimitan le vlavo podo adovi mi tan le pa vlavo ati ne mi kasi ku anugbo afote mi kasi ku debo amasin kuyon le yo e mate zan ya alimitan podo adovi mi tan le pa yo e kan do ganji do agbaza mi tan me ene me la hoji la gojanta na chenu minu hota eneo e mi sabodo mi ni wakende wo na timento do mi tale do le do bibemeo e do alinzon bobono alinzon no vo alinzon no vo alin fua do e dine mi no ti fijo do hun bono no ajaja me apapwe do poro fijo sin to fine trop lo e ben lo ali bon mo eni on kablo mo tajide mo patakli e me vo beto si queen beto ha do no ezombe beto ma si queen beto ha wen do le no mi duo no en dudu le bo mi so do no me bo duo bio e wen na dalon dudu eni o bon e agbaza mi to na si hu lile adana bona sodo ni no me jiwe do na no bona si hui hume ni du le trolo si hui humi to me an azowe agbaza mi to na wade u bo lile adana bo blodo bena si hui mu e jeha humi to bo kena bio humi to me ri bo alino poeni o e kodo we mi de yo azowe no le waru fini o we ndo le ena dede kwiji ro kun mi to me azoro po inu le azo devode no le wa o ewe yin dole amasin kun emi no benu le amasin emi no benu teme le bi o aliwe na wa so de u bo dede dagbe o ena ihun mi to me bo na dede kwiji e mo na ihun mi to me ai hunu e no le e wa ide alisin gbe to ro po wo ne we kana si ku no gbegbon e si ku no gbe ya pe mon kunjamea alion ka do fini o ele do akpovi do po be bodo tout ton lo bomine le do atanve atanve o no jado no dudu emi no duleji bono so bono ruzu adanu jole bo joye ni ole e na si ku bio hume no bio hume e maka si ku bio hume no ruzu no bio no kwiji me bono satan so adanveo e no vev la voiture e no ve bo eno do chama mu no hun bo eno do na gba fife do ko menu edi ne o mi no se bo ndo ba je hu kan le vlavoyer no amamu do hun eno moro alion wo e ben lo atanve bo ndo amanyon blo gbede abo e gba o duru le me o kan la me o lan bien gbele bo no ve cha bo nte etesi no bua ne mo enio ewe bodo alion wo bo ye me lewe no kondo pa me bo no waso bo nu mi no dule yo mi no si ku dede ye azon alion ena jeo e de eko nu alion maro gandia won alion re na jason do mi dia ena jason ena jason bo azon ena jele e de eko e gbidi o me bino kendo azon qui e yoro hépatite virale B ou allo hépatite virale C ou e no kere we azon ya le no je ya bo gbaje me no mi pere bo hépatite virale B allo hépatite virale C ko do we di yo
et te do e ka de bodomo a lison et viro be alors pade et le do so ha we gome do we qui me so ha we gome ready a e do a na do be we gome ne awon kun je ho do ndio me viro be zon alors pa we go et rien do ya nu aligné et ben il a de hépatite virale B bon et quand fini et non que nous gegewa do wenui ado azon ado yebo ibe azon queen e mi lo hépatite virale ni on virus we no zombe no yelo viral bactérie le di yele rouveau virus le rouveau champignon le rouveau parasite le rouveau nous vilo be no do yan beto temeteme ne on me sort nous vilo besoin et no yelo virus le catégorie B mais hépatite ni on dit azon queen ni on et rien et dans B bon doudou blame ou m'a fait blâmer nous doudou ati si c'est mito eniole allo jinku e mandato e masoya doji aboka et dans doué yo et rien do azon eniome azon eniome bi agbazame yo ali we no todo e bazon be no le hépatite azon ya linje bibe lo hépatite mais mon coup de quoi dire bien nous vivons besoin ni on nous de et bien beto si roméo et nous todo à lion mi do 10 ans de conflant toto ganda mettre nduru e maya doji e ma dalo bodu tolololo yo mi so atiti se mi tona na bon ne kana ne ka se hublo mi do ne me ya ne ka se help bon temps lo na se hudu bon de e ma don hépatite chanson wa no vlavo e wa indole e na buli bona bo kolobe na feu mais mon kunja bien aidé alors pas que chlorobon et la clope c'est mi ton lo campo et non da salade no mi bo mi no du salade mi to eni ole et la clope ganji bename ama et la clope ganji bename et la clope tepo et la clope jawe mimo adi da balo na corona abi ne kana bentam salade mi to eni o amande sou fait de ti yo amani d'ailleurs mi no de exemple magana e gbedion pe magana so do ron héros nous vilo gbe eni lo de hépatite virale ton eni ole ah mai moi et non biodole eni zan jepo klepo lo na blogon e na condition me wa la condition me bo nyon do sion me bo jodo ni taju gbamon chobo de ton bo ka rudo à son ambideji ni mon kunja me ati si se mi ton le lo mo le rin na club mon le o gbogbo ni miro manga we ndi gbo agbon file bu di manga file di nya mi mo manga ton e na konte pede manga se azondo me alizon eni ondo me e na konte pede do itewu nwe e alizon eni ono ikumpla titengele o e we nwe mi toro jardin mi ton mele timati mi ton le nwe lo bon comme le do itewu glesi mi ton le gegio e no yi kan lesin ngudo Kandi ta koklo le e koklo le e kafa za tomedo akruza le luka kole koklo mi e ne akruza mi ni le kan ni lesi mi kafa lo bolo runu mami ton le bolo runu jinu ko no to jardin mi ton le so you know be no dole ni o so be no su no ya o su ganji bio ne ati bio ne bio ai alonte de wo enyo awa ite ayi note de wo ayi note de do nwezo bondo ayi note de wo wa indole kan si sonda ni ole e sogbu e kwe bona do iwu na o ason tewe jewe kan ye ni ole ri de wo ne me do alizo e lo alopa ni e kodo mi de kin na no kan lo mo kan lo jason do adia nwezo be na jason me jason eni o bo so afona bo so sonda ton so idai bo kan ye ni ole wa idonu me o kanji
Il est moi dans place on. Il met une là il est moi dans place on ni on. Bona dia so ni on tombe kana be sonda e tombe do so iwu ma on. Ine. Mais moi. Et non sort do bon point là dit sort do point là dit. Nibu mi ton là ene. Nous e dans les mille pomé on. Et no modolé zun comme mi ton là e we no be bono ta. Bono blodo jardin mi ton là mais bon point là dit be no monter bono nam. Bon, dinku ono ya ou gandi. Mais soit fort mais il da fois il do fie ni ole allo nous goudé ni ole so bo so konya il do fie ni ole mais la Jules à un moment ho je gagna et le mo devo wa ni dole mais il a pas towe voilà son mon coton diawe bon ni no me ya na do ou fife ya na do bon dans do kon africain français a sou me ni oton allo sonda me ni oton ama lo fif ou fife mon coton on bo idalo nu mon coton me bo nu wede suno we nu aja nu gba ma kola lo ganji ya o bo so enu yi nu anabe ka egbo zan je po won do je igbe lo je kun yo o eni ole e do mi de we dagbe o eni do suno mi ka do ma je nyan je oluko Claude egbo zan zan je ma yon ni je azan enu do mi on supo nkan e be so cancel post to mi to ma egbe mais la Rochelle je ko le barahu mi gosi eni onji yo na le ti men mi dole khodo khame ready do wenu e don le so azon ere yon njawe Dr. Gambazi la ko azon teme e no ya todo alin mi ton le wo yo ben alin si azon le yo e ka do mi ye bo mi do hepatite ogbon be e do mi e no be do khodo ready do khame wenu bonne redo ha me manza ko fi gbakun e no azon ki ono bio afona sime e no bio no mpo sinsin le me e do me de ko do ya tan me de do vlavo ya ni me we me de me do podo e na do me we gogbon alie ni onu atan mi to yo le no me de mi no je yo e no me mais moi alien we rien na be ason ki ni on de le yo be di nen do e ka be agbaza meten yo alien je we alien to be todo bo ko wa ne Dr. Gan jawe apakwe emi lodo nu kon ton emi lodo hépatite virale B yo ene hépatite virale C yo lo mo toro po no ro po we mi ye na do ason ro po we lo nu vi lo be je ngbonfo ni no me lo po je ikono do nous viro bayo eto ne no chigmonta de le be ono wan gbo mo je se olo no wan gbo ni le no be ogbon mo je no be se olo mo gbo e ka chiro de yiran hu de ai be yo wen yiran hu se yo be yo yiran hu se yo un be yo barabara we voir sur barabara ni abara ko jesu woni o ma ko mi o Dr. Gan no pla me ya abara ko jesu amo no he alo me to mo place e jono abara ko yo abara jesu yege mi gosi eni onji yo na ti me alison le khanu mi adene na ti me to mi to hepatite B hepatite C le ko no begbon ya do tizan clean me ene mi gosi eni onji yo mi na do alison e amasi mi to le no do mi amasiku me no nule yo amasiku me no nule yo njawe no domi alison Dr. Gan de fo gbe me eno iloro hépatite par intoxication médicamenteuse Dr. Gambazi la gbo njawe amasi kuyon atikele do mi le amasi mi ton fonton lo no so amasi la je mo dabo mi no nu sansan le mi no amasi sansan so na sansan ko de we de me amasi kuyon po da amasi on po yo nous ayons emando directo bon nous do direme an bon nous e dire wo e na dazon ayo Dr. Gambazi la gbo amasi e tobo mi ton le ipon mi ton pon mi zanzan tegbe cho na izan ko anu amasi ye no go ganu mi ebo mi onu pon e ma do dire de bo no dire na ne ene le biwe zombo ason do posuwe yege eni le we zombo ason do posuwe o amasi biro na lo dire amasi mi no zanzan la do anu bo e na goko menu ason do po e no bata pa mo no konde be no goba do anu bi dandan mama izan ko ya bere mi do na do dire na no amasi no mi ton le mi do na do dire na amasi e khora gbanjile ye lo mo eno do ason e lo do alison we mi dele wa
nous mi non boule nous doudou miton les doudou miton les non dazon alion dazon mais yi wanu jo kere doudou ami ma o la ko Jules ami ma e ça mo ebidi e da ma ya mi lo nu kun to me le kete beregbe ason kere be amede wu ya ason yi mo ason yami ko do mo fi aiso ason yami a do fo mo ko ko do ason abi ma me ason yami yege alors ami we yan ason ami we yan ason do maison e we indole alizon alo pare do finebo e non blobo jono lele do alion bi cheke jono lele do alion bi we no joka lele do alion ne we kan si ku wazo enye ton gbon nu ami mi beru le we no do jo alion o we do jo alion yeke ba eno mo ponu kunpo ya e blo nu emi no blo yoro ye nko yin we manji échographie ni eno imo mi go se ni nji yo a son kwineti boyi nu vi lo bezon barabara bo mi loro ami biaz e no ti fon ro hun e boku ni todo alion no ti do fon ro hun ti fon ro hun mo todo alion boku ni do yanu alion e te ba ya de ru na todo alion ajo e manu information do ko inu o ba ya no fine bo mo ayo era hen gleun no hen gbe to me hen ai todo alion han ko le ko yan bo ndo ma jile o tamasi nu wo ele nu we mi go se ni onjo nu viro bezon pa e mi lo do bactérie le lo mo ye hen ai todo alion be ni lo do hépatite bactérienne oui moi mi go se ni onjo dévoti be ni lo do nodule du foie eno go lango gbelegbele do alion me ba lango gbelegbele ni do alion me rien na wazon bo so alion na be azon yi lodo cancer du foie mais non c'est cancer du foie et bon les no mo ire ba alion foie do ade alion e so do hon de bo ya e vo so ba e vo ta wa me bo no emi no dule we no zo bo e no voda on ton voda ben mo so si ku do gan na fo àwọn ka zo pin eno avun blele ya o me de so ando me de wu ne de su no le we do mi de wu cheke me la ko Jules azito ya chi wo yin do me ya chi ni do me to le souvi le gan le ya chi jo ho tu edo azo je we mi de le ni gbogbo ni alison le ki lo taji mi go si ni nji yo apovi bodo tout on bo yin lodo atan 20 ans le din e lo mo no jason bo eno ai mo kengbelegbele de lero atan 20 ans me yo vodo calcul biliaire ben ai mo ken yo atan 20 ans me bo ken yo na zo bo atan 20 si ali na su bo le atan 20 na jado nuru jigbo so se ku jagbo mo mi ka do mi do me jire adanve no jado nuru le bo adanve no jado bo gbangudu le bo buzo adanu nuru le bo ere ikume wo na yi sonda me no yi sonda me bo ken kan na bi adanve bo na swali ni bo si on so si huton si on so si ton yeke bo ha duru na ti mo ro antipiti ere me le no ti gbero dunu bo no gede bo ando yes ko me ko gan ko we gan ko atongudo bo le ka de oje no de bo atongudo do bidi to mi ton me ka ra zo eni o jere le o khale tele we ka si ko mo do me mo ko ton bo tun to to gan e we do me je go hu me vla voa ka bi go hu me vo yin ni go hu me o lo vo nu bi ma idoru me o vo e lo de go hu me o nu kle wa yin bo zan ni na le wa yi kanji amon ku jame amon e lo ko do mi de din me o edunu we debu nu o era didi ni yan ça c'est nous de voir ben era afonyon e duro zanzan e ba na no to ka wa san jena ku cho be na si kule adevo do le ndubu ona ena mole na si ku wa so gbon bo deden bo didi ndubu ni o be na gbado tuton yo be na gbado tuton mo gan ko aton gan ko ne gudo ko be de bona le sinyon e so si ku yin mo bo me ka do alizon jewele o khale tele we kono do tuna do yewu nu kono koton e be yin dole ni ti kono hu gan
ado ali fois sans on jewe le ne quoi c'est azon jewe yo nous kon on wa indoli nous ti kon on hugan nous ti kon ye ka bo ye te damon bo fondion et non les modom le pour continuer ni we ye matela ronron zori ya ye matela ronron zori ya et non les modom no continuer ni we allo de no mlan indi bo no fon zanzan bo no fon jegle la meno ya me ni yo e ye fon kan e ye fon zanzan te ti si zanjina veuni alors Jean ben non sanji bo dre bo lile docteur Gambazila e do zande su ka do zangbe bonu e ya mu do me flavo lo ko no yo ko ya mu do me flavo e fo san na ti ko ni ati kabi zan ya mu do me do ale e mata ya mu do me ya ko fo san mo ti ko ye mo ya bi ye ta son si fu ya mu do de me ah e son do ron e son si do ron de bo ya mu do de me e son do ho ayo mla yin po mo fo we docteur Gam do no ti comme ye ka ba ye so si kuze nye fife bon ego si ni ndio e no mo bo me le no ti bo aloko pa me ton no do koklojo bo mo ton no do koklojo ite ne ati ite o fite ka gosi me na cambio ite o ne un ti ego si o ne un ele suo alizon wesi alizon wa no na khlen kon konton no na wa ite aussi bon ko to table ti bi no koklojo ne ite geyan ite agbo ne ba so ne me mais ni lesson si ku ya foji bleble ya ina ya foji do vlavo esi no mo kabo ya foji do podo segla do pome alo yesi kwa ya foji do podo asan tongudo docteur Gambazila agbo na kan ko bi e devil film ba yon level de yene de so alison yene de so le ko la zone ko ton do di cirrhose de foie ene on lo mo lo fine ene on mi kan flan mais mi ten no kui quoi galère il faut ça et l'enfant dort et l'enfant dort enfant dort ya faut on a la ene ni no dazon ali ti tembele o do konen so da bimiton l'enfant dort a rancien c'est miton le no so ran le et no dazon ali ti tembe indi wego café miton azonunu yege azawi ya kabi siga kai gboke aso alopa de bude ko nudo de ti on so akamode ji mo gba kenwo de ti on so aso pe aso wi ni de yon ado media de yon docteur Gambazila agbo Martin menwe mais non mo so da bi mi tan le ado din yo zo ran mi tan le aja cheke yo e no kola masiji bo e won ya masibo no nu sansa ko me gbada o pe ason gbo wa ide ya ason le te gbo we e yon ado ade ya mais la Jules oui amasin eniyan le o ngbo e ede be no zan do mi gan lo e do jere be na san bo ka do asan na bi de e rion e na san na o bo khona fo e fo mu e do te e ndo e so bo so do asan na bo zan na ten o amasin we je ni e no kon po kwa won kon we ko kwa tongo asan go we de un ba pon go ma amasin teme e no le fo no nu de bo so la bi no ko do nu ezindole amasin ni le e mando jere ya o bi we fo mo asan do an limiton lewe ege bon nemi na blog ben ya docteur Gan e ba do cirrhose de foie wa e ba do cirrhose du foie wa yeke amas do when we alion be azon ene yo bo ja azon jeji yo azon kunye ko azon ko do we mi ni ben cirrhose du foie di yo alion no mo bo je sin jaji ni we de alion e no yo avia linton o gbe ni ati e gbe ni e je pleji ni bon ebe mo docteur Gan nu indole e ma yawo e no ma yawo chite do ede wu bon eto hea o e we no adon azo mi loro asito e de kai mo asito e we no le sino ago adogo me mo gbegbe no jesi mo si adogo do belu do fini mo den ere mo dagba bi ba ve do le meje me ko vo emotion si we no gome cheke si we no gome ba si on go si alion me mi do wa si on go si alion me bo go si atovile me cheke e je mo jo na e ko wa ngbe docteur Gan e je mo je se pe zo wa to le no to ha me azon idu mi u teme le azon le di
e supa wa mi si do bi ha apako eropo alin ton kokoro ne do mi de ne ko bi atovile me e ta kan be do meje mu we adoru mi e romenti ado meje azon e kunpla alion podo azon atovile po o alion kokoro adi do ka bo gan na fun we de me adovio galo adovio nu adovi mi o supo me la Jules nu e lo mi si fu ba gan me de vonu mi bolu mi le ko wa ji o me se adovio do fu mi na se adovio do fu na le awa e ni o lo mo ji do alison njona timentoro mi tole do le ni kankan nu e no alin gbero mewo edu akide me boy si hui hodia yegi e mboro ati edo do e bloro a edo do e bloro a anku ena no mo bo anku e de ro ba ton bo no placer me bravo ati bere le na blogbon bo wa so do me ni o bo dalo kaka bo alien ni o na si ku level mo orun e sin ti to me we no do e we zombo hota emi so da ido igbe o ndo nu kedeji we o na leze toro mi to lesin aido no poji nu eyin lo alien wa be ason nu eyin nu yade bo jeha we na blo nu alien we ndo le e na ne gboje ne ga se hu ne gboje gbon ne si hu ne gboje gbon e je we ninu e na de kan ponu nu dudu dele amon kun jame docteur gan mi do de na si hu rien lion bon bona nya lonu amasikwile bona nya lonu amasikwile e do nu we ndine e we ndole ina na gbon alion do nu e ne ma na gbon alion bonu ile fon bole do amasikwi ba deji we o oui we le dine e da son bo amasikwile amason je gbazon don ya ti e jura gbazon e kun pla alion amasikwi jura gbazon ni ya ti gbere e no gbazon ni ado mi dia amasi na e me mo nko to na zan ndo yiwe amasikwi han e amasikwi han we amasikwi han bo wa lo enu zan bono to gbazon na nu me do alizon jewele o wa lo le de toto gan ba je la gbo e amasikwi han e ma amasikwi han hun amasin sino do da amasin ne e ma amasikwi han ho na amasin pohun e na ya ma amasin si bono da doji ana da amasin ton oh toto gan kiko ba kala ri ya o ji toto gan ko mi ni gbobonu boblo tete ne mi tete gben ndo zan le dinole ina na gboje alion de ka si ne ya na e tete ya le na ne gboje gbon we indole ina di ami dudupo ade ko ka bi ade se dudu me bi ka bi esi hude ade sin dudu me bi me do alison jebe ti tengbe ade sin dudu me bi we e so do na ami de so do na jem ton maka i mo ahun ami na wo na ami bodo yin ami do yin na yin ami do yin we na yin be na du be kan kon lo bodu me do alison jebe bo ena ami do yin do mi de ni yo ndudu ton TV mi non do ngali na ni o gbopo we na yin dudu to me mi ja hun kanu ho ton to mi ton le bo yero ho to gbo hu wa yero kan hu wa do je nya mi keka bo mi do ho do mi wa mereji jisla agbangba ho ton to mi ton mi ni ya pa we de bo nu wa (64 44 02 44 66 75 72 72 allo kami ton wele e di agba Donne content to mi ton nous content comment kan lio Allo Agonyanto oui mi kudo le wenu o ndogbe ndogbe do to gan na on le ti me de o buwe bo ajemele jibo you know kan se do a particular na you know pogon kan na you know pawe don bon mi quelqu'un in comme ton Emmanuel Avresi Emmanuel ayan azan ya ton le me da ho azan ya ton we de sou Nicolas azan mi ko to ka yo o voto me kala we yan son we yan son ne
Pour d'autres grands malheureux, you know, I'm mostly a document. You know, I'm more symbol, you know, you don't know the points. On est by point là faut c'est que à le point là ba ne gba wa ta point là ton mene ma vono gamba to ko ni do ko bona vi mene no gam mene mo no gam parce que by point là e ba ya 100% sino bono le ko wa ko e bono by point e bo ba ya 100% sino bono te sino bon même mon coton e ken ngbo ele hen agbo me da ko Emmanuel Ablesi ngbo docteur ganda ba je hen agbo bireji donc pas du tout parce que alors tomaton raison Emmanuel Ablesi Madibuo docteur Ganko na mi jiri de do medle alors tomaton ele je hen agbo de do me ko wa kan we Atago o pisi wa yibo sina iti me a o me la Richard dunjo kudo le wenu ne kura azami ton ndo to le ro agbala sara mi kuro to vire 5 ans yo ma ona no akwa ton me afon sana kuro o mla wa gojan to yi mo lo mi mo hode nde to gami to ne to me na me din o blesson 2016 wa au 2018 nyemo nous ha weto de nyue aton koton ite ka hai mi mo lo eto azon negeya boy ye o church le tin church le you know yi boy ye mo do yen vi ye mo zama tin le pepe o ma ira de sin ko be o tu ma ja ira de sin no konen mi nyo do mo lo de wa vera mi taun lo me kuto toton de kuro 2018 ni ko che gbesi apawa de wa tun ne get boy e ba ni ne e be ye ba ne bi complete mi yo do mo lo e do ma ye mo ta mi yo do ye le ye mo to no ma se mo to yi do to ye mo ba ni mi yo da zan ne e ze so ya wo yin mi atun to de mo pon mi jale mra wa go yan to yi mi jale bo do na e do mo do eske enado yi mombo ena gbetona ni azon est-ce que forcé ouais hota mi mo bo ngan do ro fun na me azon ne ngan bo gbeta tin de do to mi to la e ho le do din bo gbeta tin din bo azon lo yi na pe nu kun ego ne bo da ponte bo inu an do mo do manga bo zan de pe kaka mo ye te mi do ho de do kote fun kwa ma e to mi na ho de we da ho de mi ka flame deno de jiga we ra ko adujo deno de jiga we mi gbonu ye wa me when na do am da mi jale bo do ho de na do to hun gan kwa eyo ena tenu me la Richard adujo donu me ko wa kan wo donu me che ko wa kan wo oui le wẹ́wẹ́ kunu nkomiton no bi kure tagba Barcelona Saint Nicolas ne mi ga de gbon papa ndo gaji me ma gandia ndo gaji eyo nya aka wore be do to ga sande le friend so aka me ro eno atike kun ma yi gaji a da machine lo ni de na de amasite we si da do me wi me jibo ena gbo mo koton amasi lo me wi me edo me wi to do etiro aka hore be zade Gandhi o me la ho dagba ma se re papa ni lo ba ndo papa ba igbe ni ya ma do do ya yo na chedwe kaka Izane donu me ko akanu hey bonsoir mi kudo le wenu oh bonsoir nkomiton fita mi lo mi sin oh Bernard son se me koyi ya mi kendo ni wa me
Asonde ho ikendo nele mi kanu se le me de bi azon nele rondo me yu me sin le me ase soko do to we rondo adogo e do na me you know to ta ba nele je we la cambio ro ese e no do na me to me yu me ya kai asonja we bro wa o cambio je azonje imbe no jeme ho no do no me ya no do no de no me ya e no se do me flavo wa ni jo do e la gbon ta mi wa no do no me dino to me fi e no gwa se me be azere de e na se do me ya che mi jo ba ndo no no kaka bela don so ya bla we je so gbede eyan o do no me ko ro kanu wa ye abukan do no me ko wa kanu allo mi ko do le we ni komiton allo in komiton non madame Daga Rena mi lo mi sifite Diregbe Zongo eya mi ke do ni wa me no yi kole nye ja cambio yin do ke video e karo ndu e gandi bo e karo nye mi ya bo no no bai azato azeni azato moto bono wanye bo ro kwa adogoro vive ni oro eyan mi buru toji ma wa lonu jazi mebi lonu de do no me ko wa kanu allo ma lonu jazi mebi lonu de do no me wa kanu mi gbole do no me wa kanu mais ya ho agbejanto Emmanuel Agresi na kan le bi o do to paso me de yo mi bo mi ni kan fi o symptôme ton le on etele yin symptôme lo bon ye do ye mo ma sinde pon yo mi no se lo ye do ma sinde do composition paracétamol ton le bi ma do nanu mi ka ja ma sinde pepe ye no mo composition paracétamol de me nde pepe paso me paracétamol dans ya ma sinde non mais ja ma sinde pepe mi no mo composition paracétamol 500 mg est-ce amasinde bio e maganu na we lono ibogan ni be do to ni ti mena mi eyan e na chenu Emmanuel aflesi mo kan azon we go mi le ko wa o agba sasan to ma be sin me da pe o aflesi dia na ti me yin do le medo alison jewe yo ne no de khlegbe ne no wogbon otuton me ko ti me zan mi do mo di zan bon do nu chiko no gugan zozo mais il y en a d'autres zozo do ben en fait do po si vos on jewe de po si vos bon jewe de sin ben na zama sin po si vos on tonio e na le pour zozo do ben na le pour nu chiko do we e mon kunja me a nu na yon du nu me ni o a nu kuto na to koklojo e na si fu ya foji a e ka du won du na no didia e ka ya foji na mo lo e ya foji yo me ena so ewe ya eno file kai na mo do eno te mi mo kunja ho eno paracetamol ho paracetamol ho e meru alison jawe lo na zan paracetamol gbede ya mo ya kanji eve do eda masile bi ne ko mo paracetamol ni me amasile bi me no mo paracetamol de alo paracetamol bla masinde bo me bi no yawu sando do when we just zo roji alo ta je fife meji yo eni o kan je we no polo do aso para bo eno je para nunji enyon bo numero ali son je we yo e na do paracetamol benu ya do paracetamol no le dajon ali we yege o dodo gan bo nu ka mo ye bo nu ka ri ni wa nu bo paracetamol ko no bo matero alison je we ya e ke na pra mi so yi alison kon flavo ati paracetamol do ni paracetamol nous ayons amakodo alison eya alison no ko fini bono do wi me bo paracetamol no deji yo no eno azombo azon no asin mo na di ason ton paracetamol ayons paracetamol khololo le we no adon alison wa amo enyo bon me do alison jewe yo ena paracetamol la paracetamol vert ni tumbe se romain e kanya amasin tian dessous we me do alison jewe na no do amasin to le gege yo alion jiwe no bon bono si khubio humi to me bono waso e do na wae me do mo lo nu wa sin bi be me mi mo hunu e no le
alien ko azon jewe be kale aro amasi kulute ne le khode jiwe yo azon do azon jinu alien we ni bona timin turu mi tole doli eyin amasi queen dandan we zambo do gba alien zo alien e jewe de le gbediyan pon gbo tonde manzan amasi queen mo mi do se po million ina mo tun bi do meji azon le yo ina nya lo na bi gbidigidi ba dudu eji bi gbidigidi manzan amasi queen ba fi mi ha mo ri fi mi ha mo nu re se mo ko ton de se po mi yen aja do no mi ya to ga ba ti lago aja ke do fi wa ina se po we wa ya do alo eno do wa zo eni ona alo de oh vie bo mo ya foji lo po na blo azanton we ti bo na ya foji o je hadole na sepo mi do pe na bi we fi odo e ba ti sisen po ya foji yi ati sisen po ndudu eyin ho a do mi se do ati sisen no gba ho me gan ti bo no ati sisen na du be na gba ho me le de me eyin ati sisen bi we du be gba ho me amen ai be kweke du fini o mi tu afoda afoji tu ena do kwete nti e ati sisen ka we hun ati sisen ka e fune e amasi mi ton le lo amasi ni ole mi no do me la ho taga amasi mi no nu le mi ni kenklen bo le vo kenklen jewe amasi le no do me azonele azon kunpla alion amasi ton le amasi e se amasi ki ave amasi mi onu amasi mi no do amasi di da mi ton le o keke no da zo mi do alison sin alinu yege do eno voda no alion when we hon ton ka voda o nu viro gbede bude wa mo ayi dagbe ni o ena jinjan ibo na togbo mi ton le we no ye amasi no e kun libo la lobo no na cambio mi o e we yole alo ejiwe amakade do togbo mi ton le we nu wele kale de do egbedian ko cambio mi na se na sin ton ame en kekle bona mi se si do to mi ton le me gbon we egbedin le o buru caniveau mi ton le me gbon buru yi we egbedin le o si ni ole sin dagbeje we ya si ebe akun ma mi to me gbedi le o do mo jangi no yin société da ko industrie lesson si eni o le o bo eno blobo bi no bi akun ma mi to le me bu no e bi o ati mi to le me o so do ati mi to le rin do alo ganji be a o me la o Richard dun jo do be jile nya sise apa we sise le nti bo ati kenku nu ati kan le be gbebi sise de ti nkodole de kuno de ti gan o ko ni o fo eno wa ya e me la ko Emmanuel Aflesi e ka be da ja si wo do fo ayo azan kete kute e kono place ko to sin alion me o e ka be da je e no si gbo ajire di e no gbo e gbebi da be je kun si fu gbo o de di e na gbo me la ko ndo san le mo le mi wa mo ken eno mo ken o adan veme ganji ken mo adan veme eni odo yovo me na do zebe na ze mi de gan kono ze chokno de ton me a dog si ro do fu aba dog ko club bo su ballon do won bo si no jade me yo abala ko jesu jino pa lo me ton se iku ati o e kan no gbo wa e kan na da lo me mo nkan ton be na body to gan la hoji le egbe ton da so ni da me oli a wole la phone ala phone yi wa je nkan yen resu o phone yi wa je nkan ya nu gbede wu na ko do ko ka yo me ade o si ti me o mi technicien na do mi to gan mi gan ho nu gbo mi agosi agbasa alokan to yo je ma si hu na do nu wa me ya lo na bia mo jino to mi to do me jire to do mi to mi ajo na si hu na me wa ndo me jire alokan ji mi gbon lo bo bia nu wa me yo mo jino to na bia bo ena do alokan do je bo to gan ena no agbasa ena no mo jino pa mo jino to gan pede hwe nunu kuku ye de eno mi do nde lo na kan bia yo mi gbon kan we na leje yo mi kan mi na kan bia ena na mi o sinto oh ni wa mi ton yo e vivo no jisna agbangba e we do mon ji jura gbonyan to ni we no to gan bazila agbo si jono we mi kai won e we de vonu